والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وسلك سبيله إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. Bade nanya kiti minkani hali amma proto afamu wele belema na famunda na fabili bilele ala ma fam yadam kama soro adama dem beye disela jradila nina kila baide sallallahu alaihi wasallam amsudu tadayi زينب بنت جحش ويدا لا ترى بلا جنب رسولنا أفلا مما كو الاستحاضة كنو أنك كتي من فو ويه جنكرو تو فساتيجي جنكرو يه مسلمنا ni ajeri de lo la ppp anka le hala saba fo ala yala wani hala saba fam ya dawa na le hala foloma muso min ka ayele lon koloma ala koli damna wati aban wati atele yirika akawolon ni jankro blada o sendo wodere ni koli kala tele yirika min koro awo tele yirika le blada karu karu ubake no temina ada ko asaniani no da di sani adi sum adi qur'ana karam ana musul ana afruke di kafo basi sita kede le hala plana musoma ala watilo a tele jeli kala kolila amaulo koli damna la wati jo amaulo aibana wati jo amaulo koni jankuru blam kena sindo akaye jeli flate kilindi udona kasina sida jeli nyana bola akasa akaloma wala jeli re kolo akaloma wala jeli la simbi anala bria akaloma no keda jeli simbi bana damna min kasa e bola odi ni anyala fini kribri adi sali bloka ay ko lile lawo ni jeli nya sansida ka ke jelulen chandi ubake adi ko adi sali le hala plana no dobra nyaay ma asabana sa momi ma ala ko li wati long ama tele yirika long jankro plana si lo fana ama jeli dan pra bosilo ama lo kasama ama lo koloma ama lo ala sirikiyama ama lo we munkala we ama felela le ala mini musolu abade malu ala momi we famba bela koli etele no ifamba bela koli kala tele jate mili ado tele jate bla karu karu no tele jirka bana ada ko ada sali adi ko beke yoro ni nafabali na famuda est-ce que ni mra famuda abra famia o ko fe andi bi wala da woni halibi munu pasa tege jankaro e muso menna olu ayla kiti kundo anyole nya fola folo kaban kase jibabama kama soron jeli suguya sabale muso la sorona a foloma ye yili sigidi na nya fola ma ko koli karula lola musoila karula yeli mi kala karu yili sigidi woni yili sigi ka yili si ko dola muso fani awo yela hakili den soron koma wole ko sa fana ma ko yili sigi jeli suya flana wole jankaro jeli di min te tegela ppp a muso si no wati be akolo ma fo al istihaba fasa tegele
jeli sugu sabana wole ye den soron ko jeli de afala wole ma ko jibaba wole ko san kan den jiba nyeri muso ba den soron anda fa ma ko jibaba to badi jibaba wole ye jeli min bola wole jibaba anna to o kitima mesan kan sete o ma yili sigi brabam min tuno la wole fasate di o kiti ndom anyole kan o kiti to dafa wole yeni we mundi ni ambana fala ko muso min mankende ala ko libra ke bulo te balda te bulo te la na ka sura la ko libra ke bulo te balda te bulo te la pipipi woro an kan ko ala ko li wati kodo awole kera selbariado no banda ani muso saniman to bebra kanya ko bero bon sisan ani mun kanyama ma yalzamu almustahadata fi hali alhukmi bi taharatiha muso min ni aye jangaro suwe aka asatege jangaro ya aka nan ka foko abra saniya ani mun kanyama afoloma يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بيانه على قولي akakan ka tele yirika min ke sigila no banda aya kulali yo karola yelila yo muso min kende yo ya kulanyam ni muso kende banda la kulila akakan ka kunyamna ni na jeli fina telo la ppp no la tele yirika o banda o fina kulatini ka ko kasani a ppp kede aflana تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج كتي فلانا يبيني muso ye a saliji ma benari ka saliji ma ben sali kelen na bero kamoke ka fotini koni détaillé ala détaillé mi ala anya wole fola we mundi adamaden tekilindi adamaden tekilindi adamaden fari do ko tekilindi jankaro mi wodi fasatega ona kam so do yisoro ay te fosinya soro minu fadi vitamine minu fadi la koduya nay fadi fani sumando jeli de warala amakojuya kila yede bidamuso sallallahu alaihi wasallam men ya fala ko ko modi maliya bidama maliya tinyale mo maliya le bidama de medina nyanyini ndo maliya ta ala ma famiyal bidama bon kila bidamuso do le to ko hamnatu bint jahsh jankaro nan ka wole soro mais ale ta jeli le warada ko juguya na kasoro jankaro ye muso la mais jeli siamante atala ko do sala adisa ile mabena ka ko bera ka funike o kanogo kamoke ko le nyafo kafani kono ya anyo le folo na kasoro muso ye le halami do jeli mi e bola ata segela ata gloma balla ubake wo munkela sadi kelen na be ada salijita mesana ya salijita fai wa nyege na ka saliji mabe ka saliji mabe ka ban ka kroni fu saniman ka sali kelen na bero kroni fu saniman adu ta sali kelen na bero na bana saliji mabe na dina kana salijita o fana kala le ka soro salibra bangulela na isella misiri lela salibra bangulela salila lo wati o alela salibita wati lo di kadu ko ka ben selma fen boto ka to salila o do te basidi ni salibana abraba sali wati ko ni kelen na be ka foko anya saligi do taro malo no bra famya we musole di minna jelima beni min tama abuluma bani bona keda ko minna hamnata ta keda nyamadu
Una dale kana kila sɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna ko kila ko jeli bɛ bɔ ka ma ka da o ko n tɛ se la sali la n tɛ se la sunna ne bɛ se to la ten kila kan ko ko kule ta o tɛ yiri sigili ko innama hiya rakdatun min ash-shaytan a ye riwaya wɛrɛ dɔ ko rakdatun min rakadati shaytan ko ye setana la besili le di setana brasima abri fasate woro kila kama sallallahu alaihi wasallam ko an utulaki al-kursufa ko nya koroni fu nyila dila ka koroni fu ila fa innaha tudhibu dam ko kama soro koroni fu ye jeli minale ka ban pew Abraham so ka fo aka jebile aka nya aka kila banya sallallahu alaihi wasallam ko huwa aktharu min dhalik ko kila ko ne yeli halamin do ko koroni fu nya ko taro ko mi e kola ma pasiyama kati koroni fu kila kama sallallahu alaihi wasallam ko fatala jami ko mba kuye min kala yo anya kola manden ka kano nyama ko ka blado ka fani grondo ben ko blala make ko doida kila ko fa ina faro sallallahu alaihi wasallam akan kila ma ko kila ko huwa akthar min dhalik kila kontroni ko kasia ubema ko ositanya ko inma asujju sajjan ko jeli brondo la lena kila ko ositebe kila kama kumba kunketo ko fla ko lina sallallahu alaihi wasallam kuni ka o fla pempenke o di wasi afoloma wole seligi ma bendi seli wati kire na be seli wati kire na be a seligi ma ben ko ma kakan ka kenyama ka seligi ta ka seli baba abano seli wati bre base a seligi ma ben ko tun ka seligi ta ka seli ayo ke kile ni aflana kila kama koni don seda ni ka fanka soro muso ba kenya so ma jeli bra wora ma kujuya ni aka fanka soro ka sali fana ni lansara la de sali fana wati ayo to sali fana ba don akani sali fana damna la sali fana la ban wati ayo wanye na kawako ababa kula feu ka yele ma ben adina ka salgita ka ban ka sali fana ni lansara la be sali ubaba fitri fana ba se ate fitri sala jama fe ada to fitri fana de teni safi wati disi safi wati ba se ada ko ka fitri ni safo fla fana be sali keleni fajiri fana ba se ada ko ikotuni ka ile maben ka fajiri fana sali ukoro le ko yuko saba su kelen telekelen bero ada ko sunya saba ka ile maben kila kama sallallahu alaihi wasallam kuna seda wala ko le duma ale kila banya sallallahu alaihi wasallam wole fana saniya ta fani wole kila le na kasoro dili kasi abu ala ma famia ta o halna kasoro dili fana masiya meni dili le ko ni tegela muso di seni kala imma aya saligi ma ben sali wati kelen na be ka saligi ta ka sali wala aya to ka sali fla braso sali fana ni lansara kulade fajiri ni sali brete brala sali fana ni lansara le brala fitri fana ni safo di bra fajiri wo kele ni salata wati la ura famia bo akenya le ni musomi na jarabira bana sugunina akakan ka minke wole ni na seda koli wo kela koli ko saba wo kela tele wole kai abeli wole saniya ka bo wole la frère kabo ka sali flag bra kada san ka kene yate bon na do maso kala a sali gita sali wati kelen na bela mesrati mola ka ka sali gita la pota fa e do nyegena ka sali gi mabe ay do nyegena ka sali gi mabe ka kroni fu wala poton wala e femi tala ko ma yele ma ko sansi kada
sali wati kelen na be on na don sida sali fila barala ko min kila ka fo abidam so nya ma sallallahu alaihi wasallam donc wole ko ni kay ba kila ka ko huwa ajabu ilayya ko le duma ale kila bane sallallahu alaihi wasallam tay no keda da salgida naka flam fefenta oro adota adi para aka ko li qawli hikma o dalule felani kila ka fo min ke muso min bankele akama ko tada as-salata ayyama akruha hadisi sabali nani jankaro ni ka hadisi sabani be asifonte nyonko wokele ngena ko kwa ye sali buloka ala yilisigi lonu ajatelu watinu ani muso min ka lo ala yilisi dam na wati na ko lo abana wati na ko lo we mun kala we sali buloka la le wati base ko ta sali buloka thumma taghtasil wa tatawaddau inda kulli salatin ukofe na bana na la koli wati tilidano bana adako na bana kola ubakabra sani alodisa sani wati kelen be ko ni fa ya sani bitale abaka sani bitala adi photon sansi wati bela kafu waqala akan nka hadisi mfasisa na ka min fo abidam so nyami ta jelisi ya no kotuya akani ne fo akakuma mfo ina wole felen an utulaki al-kursufa konye proni fu ni do sula proni fu ma nye o fola inye ima do proni fu jeli mina wo jeli samanali fa innahu yudhibu ad-dama ko ba ko proni fu jeli banale pe kila ko faina me akakila jebi mina sallallahu alaihi wasallam wole akan kila mako kila ko akasia uma proni fu jeli mi samana kapan utene tadi kasia uma kila ka magre faina pa iblata akan ko kila kwa kasia ubedi o kila ka min faina sa wole doni hal bisara ma famnya ida min beni jak rasuli na ko nyama wole feleni donc an boto do ka do dibabali do mais san ka an do te dibabado jankaro ni kono al istihaba fasatege muso ila fasatege na kitinya yin keda go fo ni nyinin kalimi keda kono do fi min keda mina ninka mabrete de ibana kiti susuri antena diga banya wala dale kono mais ninka ni kono do fi do keda mina ya ido fo san ka antimite kawaji baba ma in kali jamu na na bonne mala akila ban roka comme ta bonne mo men gala amala amala dire jaldiro amadi transfert jelila to ko ka jatina ke adabe lamini suma mesuma mebe abali monsuma ko no di kala mo di mila kuli wala non ko watira de karo damna la watira de karo tema no adamna tema o de o kote kile irika le koyi asiamando ala fana na dali nyama asiamando muso menu ye sindi kele ni aye la be kele ni ay sumano na ke kele dem wala muso kele dem ay fogo wan bali non ko irika o ba hal nay fora non ko fana mais famba ba ke mindi awleta bonana da ke do yin utamatili nani bo do yin utatili woro do yin utatili urumla donc adwa min kasi awda adwa bo tili woro tili urumla muso siama ba famba beta wuli do min ba ke okan adota bona ke dale sine sale da mo site min 30 minutes li nani kan adi tili nanta anyawle na muso mi da je ko yi ji kasi ale ba o tili mi bo ka shi asi wo ni hala so wala adi sala da halake no adi la da hake nyake puisque famille adi le hala mi adi fengete jagarole aye bola fasali do comme kila ka fo nyama sallallahu alaihi wasallam aye bola fasali
de la jarabila la ate adanda wati do la adanda di bele adi wati janta donc fo site ala tona akema ko kila ko le fo sallallahu alaihi wasallam ko sote aledi jeli kene le senenela donc ate fo si a uradanya susu mate do na mso no fo ni kele ni ayire le buka dinyasi na sa ute muni sharia ka ko sharia da la to la sharia da la to na Alaikum salam. Ani question plate, il est à Aninita. Pourquoi pas Anité? Non. Pourquoi il y a ça qui me conseille qu'il y a un polio? Ni moi-même, c'est au Giroplali au Mano. Giroplali. Colibang, ah, ni ma Colibang, mano. Il dit Salgita, mano. Où v'là dans le grenier? Il m'a dit Salgita, pas que Salgita la potan, il Salgima ben que Kabanka, pen ou ibe sensé, Sali Kelingrina Bero, voilà, il y a police à mano. Ah, au flag de l'occasion, qui est à la flag, ça va n'être. Ah, j'ai été que. Non. Mana tahshin bihi al-makan. Ah? Tahshin bihi al-makan. Aha, aimi. Qutnan wa nahwahu. Oh. تحشين به المكان ليس عندي هنا. رقم ثاني 2 نعم تغسل فرجها أو ما ها أن أتلك هنا لا تقول أن أتلك الكرسف نعم أن أتلك الكرسف فإنه يذهب الدم والكرسف القطن ويمكن استعمال الحفائظ الموجودة الطبية الموجودة الآن يعني ماذا؟ هذا جملة معترضة عندي هنا تحشين به المكان. طيب هاتي نسختك لأن ليس موجودا عندي هنا. هذه نسخة مشكولة. طيب أين؟ أيوة قال صلى الله عليه وسلم أن أتلك الكرسفة. نعم نفس الشيء عندي أن أتلك الكرسفة. طيب أيوة لا طيب أن أتلك أين؟ أن أتلك الكرسفة تحشين به المكان والكرسف الكتب. طيب ما في مشكلة سنفسره ولكن هذه الجملة اللفظة هذه ليست عندي. Bon, ala kuma de miye abrawoli woka koroni fu kenya le fo kila ka fo min ke abdan sunye sallallahu alaihi wasallam ko an utulaki kursufa konye koroni fu makutula inye ni do sula koroni fu ma bidan kuma le afoda nyama ko dina nyayini ko male ataro me ba ke kuma li bidan fe idi re dom naninke bon kela ka kuma de min toye kramoke ko le fo yoro ni doya ko tahshina bihi al makan o kodo kuidi ayoro gbede ngola ka ayoro gbede ka wala ayoro do ka datun kila tise o fala dat ha mira famu ya kuma kodo le kuidi yoro gbede wala ka datun ça fait al hashu bimana al lasku kayoro datum ala ma famu ya bida donc si ça min beni jangro juwo tama ala ma am bade musulmani am na musulmi am musulmi am furu musul islam musul be kisida ama ona ko ni kam ko soro mi belema a jangro su mo siama do nali wala kala a moy mabida onte kramo do yi ani basi bola dunu basi bola lu kante so mai made fida min ka fida lo wi ka basi lo abasi pratique wi ka aha do ere ka kuma do fanyana Allahu alam na ka soro ko wi abasi dedi ko kuma ko ni wote fembrente wodi me anya jo nomra bongo mo kana mai ka tai na te midai andwa andifas afola mi mako ji baba jeli mi ebola den soron tumana ani den soron kofe wole ji baba wole ko sombra fon kwa foni den soron soma mi ye bansa den soron na ko ji baba to donc ji baba mi wori o fana kiti ni poli kiti be surumanyona dabra bo bate ay ni yonde
akan wole mako an-nifasu wan-nifasu kal-hayd فيما يحل. طيب مثل ما فعل الأخ نمو من كمادين بداية من تنيكم بيسكي شيء ولا نسخة لا باني نسخة فداليني مي اعتمادي إذا صار تحشين به المكان ميني عليه ربو فنان كاي قولا كفوكا وتيكا ويا أتنو ما دوما تاري فنان كانيا فو تباسيدي نانيته لا ما فهمي أنت وروني كمادين من كلام منكم مين تنقيا أنت ناتي ما كاي تذكير كلامكم بعد ما كتذكير كلام طيب akanko wanifasu kalhaidhi fima yahid koko di daha jilisi batonya muso mi ye kodila sariya ka koko la dahanya o be fana dahani ki batonya ha amra se korobolima se na musa ko men dahani jilisi batonya o doy mu bon o be men di wole ka ko Isi Quran akal. Okay. Abese ka dinya tede. Ana funke di senyo matuluna. Moso ayiri si do amso afunke da matuluna fana da funke matuluna basi tewo. Mbaji baba to fana tini. Koko da hani yiri si batonye, ube da hani di baba tonye. Ura famya? Kili. كالاستمتاع منها بما دون الفرج يو ماتولوني نامك كان مسويا وفيما يحرم اني من فننا توني من توني يريسي باتوما ولا فننا توني دي باباتو فنما اي بكني ما وكرولي دي باباتو تي يمالا قرانالا دي باباتو تي يسيغرا مسيري كونو يمافا na ko ni ka soro sira brete en ka temi an ka waya ka boda don fe adu ke na ka soro sira brete en mena ya ke la kana ki janto ayre do akana misri mano udahan illa abiri sabili sila do te ya bulu manyaoma basitola طيب كوميناتوني ودولك الوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد أراكو دانو فيا سلي سوم كا جباباتو بلا مسو باني بين سرونا يكرو هلا ما إذا ما سرون فلومون جبابالا يو كافو ساري كرو حرامونو يبو كيني على يونا باو fudu ke do yi ide ajira fifi o tekera muso te blala ka to yirisi do ate blala ka to dibaba bo yirisi ba to fenente alkabata wa fulanya ma dibaba to fenente alkabata wa anya kele molema krona kram ani ki sigi misiri kono kamme ani fena ni geli bana wujub al-ghusl على النفساء عند انقطاع دمها كالحال ni jeli tegeda akeda jibabatoni ba akeda yisi batoni wajibile ayakulali nala jeli loda tumamna ayakulali ekeke yamamo ay potuni ay kanya mamindo iko wajib alaiha an taqdi siyama duna as-salati fala taqdiha kalhal a sum fene saralali sum min timinaka jibabato o saralali ate sali fene sarala ali kyo yo yirisi bato fene sali min timini hal ni yirisi ka ke telekelendi ata sali sarala mais sum adosa jibaba fene tini bon so de wida jibaba tirmabali wida jibaba dane telekelendi ate timinawa doita erete telekirim bola mais sali min tem to kan o kono la do ato sara mais a jibabato yirisi bato nyama jibabato fenante ni de ni jibabato la sania nada long abulo ka fokabra sania feo kasoro sali fina bra bam lansara bra se lansara fina wati banto la lo tele bra o tele fidala adako abana ko la tumam na fitri bra se ha mais a sania dale kasoro tele ma bi folo ubake a sali kana le sali la folo
kaban ka lansara sali kaban ka fitiri sali kaban ka safo sali bra famia comment antemini yirisi fina no nyama bon mun feye dibabati akan ko an-nifasu damu yurkhihi ar-rahimu lil wiladati wa ba'daha dibaba ye delile di den so ye mena bola ka kon den soronye ani den soron kofe kuma an ka fonya mi maya aka fonya maya wo muso alaka adama den danya mi maya muso la mo karo ye mi yodi na fa belebele de ala anafa do ye mindi ni muso ka harige ke koron jeli mi na lawodi wole keto den wola balola den wola to jeli wole tema wole ko so muso ba harige bi ake jeli lawo bon jeli wole na la kala den kan den balola wole donc ni den fenen soronda jeli mi kela kan wodi wole yele manto ka ke singidi wole muso sing penkela ka asina bu adi sindi dema mais o keto jeli kono mi sorola den kan den so kono wodi wole boto den soron wati bo wole fene tele yirika kela ay atoy bola bon muso ite keleni do ita mume di bo keleni do fene ta di wati janke do ita di wati suduninke bo jibaba lodi wa huwa baqiyatu ad-dam alladhi ihtabasa fi muddati al-haml muso la kono maya wati jeli mi namrani den kan wotole woto mi to den so kono wole wa aktharu muddatihi inda al-jumhur 40 yawman jibaba ba kundoje nya ha adaye bindi wole tilibinani metere binani ko ni analuti ma famu anai fene ma famu ni muso ka den soro fati salida tilibinani hal nala jibaba tegeda tilisaba ati sala ko tilibinani tosh utekela la utekela muso la salibalia deni jeli la ni jeli tegera yoro mino a kola liye ka salida na ko be wajibian ni amaw a salida nyamima wole ko so ana mo ba ko do da fo sen ko ale wahabiya yi ko ibada sali keto nyamima muso fena da hatwa kenyeti muso da hatwa kenyeti sari ha kono ko ma fo de ko femvede mais ni ma ko seri musuma sani yewa kanin ke muso da haniya de sari ha kanti ala ma famia dida ni jeli tegeda kitibra pa mais ni jeli ma tege adise atola ha tele tan ama tege tele mois ama tege tele bisaba ama tege tele binani ni tele binani da fada jeli ma tege adaku kasania kitita jeli to mi odisa odi la istihaba saka ada ire jate komi jangro la ka odisa ni atote den soron kodi non te ni den soron kodi tele binani kono adi bang jeli di bang mais ni jeli temina wala makadaw wo jangro li ala ma famia dida bon قال الترمذي الامام الترمذي ولا كفاكنا سنن الترمذي وكمان فاكو اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاه 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فانها تغتسل وتصلي ha mine sababani ko koloni na be kadam na kila ba telema hanya yoro ko bebe na makafo ko ni muso ka den soron ala jibaba mi wodi kwa di se asigira ka obama kono telebina ni koro adane telebina kuma ka ko ya mais na anada sani ka telebina ni sete ada saligita ou afwan ada ko kabanka sali ka ko bela ka fonike koko la tona ma obedi la dhan ni jeli tegeda telebina ni koro ko ala tegeda telebina ndo koro
aya ko la le ka sali dam mra muso do ye ay la ko li ma janya ama kun do janya telefla ko li bani ale re bukai ala la ko li ko ni mra banko aka ko mais sali ko golema e kuna le ka lo sisen ko ya sala ko ya ko e ko mun ga di baba to lo sala ita do ro ay le ko mi dem so ni menu ni ala ka ay bulo bla di do sungaro la ay di sungaro to be ke sundum bari ala ka ye male la ko moy kana di fo bili o te kala sariya ni musola di baba banda hadi tele kere aya ko la le ka sali dam na ka ko beke na banda tele fla tele saba so ye o te di baba ye la o so ye ala la dali su kasi abali muso do ibi konota kaban ka kono madoni karo kono do karotan kaban ka den soro hali den soro wati la muso to ye jeli mira ay kate ke jeli nama ni fendo ibi bo me jeli ko ntebo mo ye bo ila kiti na bana ko den soro na dili mabo fefe awala ko la le ko kasali dam nenye a den soro sisen so ma 10h so ma dala sum tele wati donc ama jeli ye foi 11h passé adwa ko ka sali gita ka sali makon ni sali sera da sali ala man keda andina kala sariya min di wolin ala ma fam ya gita tay akan ko fa idan qata'a damun nifasa qabla 40 ni telebinani kodo sani telebinani se ni musola jibaba tegeda fakad intaha nifasuha ala jibaba to ya brabam fatagtasi adako senzede watu salli adasali watu zawilu ma muni'at minhu bisababi nifas kokula tona ma jibaba ko so beni daha akeda qur'ana krandi akeda misiri kono doni akeda bonasidi abela ka fondi dahani ni abana jibaba la ko ngoni kalo malala ni ana mobile be on do pake mais an kuma kante seriale anya selma seriam roto woli ala ma famnya nda wa idha alqat alhamil ma bayna tay sanika ansete ma ironima wala anya ni fo ko sandi banka fala ko fe do dike faida inshallah wa idha alqat alhamil ma bayna ma tabayyana fihi khalqu insan ha ma ironi anya tul malo yan fanana ko sebe wole musoyida debe atori kono tinyeni muso kono ma na kono tinyena mais akono mi tinyeni wodi bon femi mboni se yala simple yala kumya la bulala adama de ya saura be brabanda kala na kedati ukiti yekeladi bi an kana fihi taftit safa adali dafani ni muso kono tinyada o buluma wasara ma'aha damu ba'dahu o kofe jeli nada continuer à faire falaha ahkamun nifas au na nufasa oye jibaba to la kiti letala muso min kono tinyeni kasoro de ko ni mraban yatem na la fe o de mboni a dali dafani no keda aye jibaba to la kiti letala ukoro la ti isalira ate suna ayetola jibaba ole ba kono na ha we ban ubaba telebre yami adako kala ku beke طيب akan ko wal mudda allati yatabayyan fiha khalqu al-insan fi al-haml de musula kono maya kunta kodo de ye dobena ala buluka asawra be dafa jate mun kodo salasata ashurun ghaliban we karo sabada fani musul baban kono baban karo sabakela kadu nanna do kodo dali dafani boni kono tinyada o kodo idaye halana do yaranya mamaidi adamadi dali dafani no keda urake jibabato wa aqalluha 81 yawman ados domani tele bisegi ani keleni
ile bi se ni kelen do ye ni ay kono tinya da ko ida yi dali da kana wa in alqat alaqatan aw mudghatan mais muso min kono tinya ni na ka soro jeli simbi le boni wala subo kuduni do le boni dali si nyasi taro lam yatabayyan fiha takhtit insan adama den dali ma labo akono mais subo kuduna mani bonti wala akeda jeli simbi di lam tu'tabar ma yanzilu ba'daha min ad-dami nifasan jeli fe fen ju to ko fe ato jatila de komi dibaba yoroni luti nu kan kan fam ko sebe muso kono batinye ni jeli le tromboni wala subo kudu ne boni wala jeli simbi le boni ni dotro ibana ile bara la yoromi do jeli wo tegeda amatege muso ya kulale asalila la kubekela est-ce que iron brafa ni ekite di nimi mafamu yeyin kalite muso bra harje mais harje man to bra to karofla kono bra tinye ay bra di kawa kono roku bon mais atola jeli ila so jeli mi yela bulodo tesali tinye la o tesali do sala afola ole makoda mu fasad jabro fanante wodi mais tinye ni ngena kono o jeli to le kwa Uranyaye a kontela di babato di tumamina a keto konyo tinyete ofe minkana kasuro adama den dadi brada hawo ubaka abrake di babato menu ole make kono batinye di babato tede hal ni jeri malo ada ko ada sali adi ko bege ura famia tay tambihul muhim nin fana ye krosita bedalidi mokan ki jantumino wa huna mas'alatun yajibu at-tanbih 'alayha wa hiya anna al-ba'd min an-nisa qad tatanawal dawa'an li man'i nuzul dam al-hayd so de kuma an kami fo kunu aidi basita kosa aila yirisi kanana ni hargeda makatala kile wato le makani idon kalon ka foko ye koliyela muso asiyama mpali kela wati bayama inkala bo basita meodi kramoke kumani ole ka ando kono mbado anka afonya mima kunu ale kelempeli basi foka lone kolon basi la inconvénient basi nafa ana mantro ukono e mundi ikana wasalfam bada ikana wa infirmière bada mais défaut mi anaya hali lutiru yede mawlo e ma différence lo muso min bawa kindia ikron kawa sante keyin obrake do trom sud kate mu me do trom sud balu wole do ida den ko do sara adi ke sababu di kadu fenke tendi sa kaso de ni a dida lo ba ide de ma ala ka simi dide ma di ke fi me akenya mateketi donc fanya do tro iloni gynécologue kawo bede long an fe yan tintin hali frabela fana gynécologue famba be keli hali saudi ayedela amuso ye me akele do ka fo yana ali docteur ba do ka fo yana ko gynécologue muso kele nya kele kona kri mume akora fe mani ko docteur muso asite docteur donc basi ay ma basi la fe lo aketo troya na sila adama de malmulo anaka imolo ay di basi do di de muso ma ko ka ala ko lila no o do ala de go mumebo modela tra wala ala de go mumela donc ti se bena kene muso te basi su wotala fa ke ba kalama ni ke te na bona kalama ke yi do jalale ka do tro lananti bede do mayininka basi ni de fese muso ma ate fese ala den soroma ati se wotala asitola mena di fele la sama atebe pipipi rama famia nda min deni muso ila di babala kamo kamin fo ya wole mekiti flatoni we mundi wole ye di baba ani yilisi ado surumani anado jamamba kuma la yini emini ni muso toda di baba yela ato yirisi hanya adam na yirisi ma from règle muso la règle ye
tele wɔɔrɔ le i muso ala règle tele wɔɔrɔ le ka b'a bila de bon a tora o rɔ san dɔ la a nana bila dɔ tele wɔɔrɔ tɛmɛna ka tele wolonwula ta ka tele sen ta ka tele kɔnɔntɔn ta tele 10 jeli tɛ tɛ la y'a kɛla de jɔn y'o jeli y'a kɛla de kuma la surunya bolo ma an ɲɛ ala surunya ni muso la règle tɛmɛna a tele jate kan i t'a fɔ la de ko i t'a o kɛ jankoro de la i y'a to la le tele 10 ye ban ni tele 10 banna jeli ma lɔ tele ye tele 7 kan tele 10 ani 7 ni tele 17 banna jeli ma lɔ a dan do tele 10 do a ba tɛmɛ o kan o ye jankoro de t'a fɔ k'a y'a ko a y'a sali ko bɛɛ ni dahan han karo bɛrɛ fana donc o kɔrɔ de muso la koli a dɔ jamanba a dan ne tele 10 min b'a tɛmɛ tele 10 kan o bila la fɛn kɛ fasakɛ de kan sa o la ɲa ye bon jibaba fana den sɔrɔ muso bila den sɔrɔ o fana na jeli lɔ o jamanba dan de tele 40 n'a tɛmɛna o kan a di kɔntɛ jankoro la sa o la ɲa ye hali bi sa ka faamuyali di an ma ala mun kɛra o rɔ bi an ni seli wele an kana misiri kana kɛ seli welebaliya misiri komi nin bɛra ban ni seli welela an n'an seli ni ɲininkali min kɛra min bolo sa ba kɛ an n'o jeli kɔfɛ subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk